know. هلا we will see how it is from inside. لا طبعا في like electric Here is هون ايه جلدي between جلدي هون. ايه ما هيدا before it was هون مارون ومايا they are training. And this one هون next to their house. Maroon and Maya they train here in this one. بينزلوا. Dito kami pupunta. Exit only هون. Spinis. The hub. Sa tayo dito. Bagong Spinis ito. Sa Lebanon. Wow, I'm so Hello. excited. Dito kami sa Spinis hub. Dito oh. Look. First time namin pumunta dito dahil bagong ano ito. Wala, bili lang kami ng chicken. Yun lang yung ranta namin You dito. cannot even see it. They blocked it. They Yeah. blocked it. Spinis hub. Yeah, mommy, you're going to see inside. Yeah, I'm yeah. so excited. And we're gonna get the electric. The entrance. Wow. Ilang floor ba? Wala, first time namin ito. This is the one we follow? Huh? Ah, no. Ito. ماما لا. Wala, bring this one. دعاية هي عم تمشي ورا الزلمة. واني بعدين. Ah, it's bluffing يعني. Ah, okay. لا ده حكي اما شو اسمه انا شايفها برا. انا شايفها برا. يصحى على التليفون يمشي يصير على التليفون. بعد ما يجرون بس هي لحالها شيء يعني في منها شيء. Yan yung mga fruits, fresh fra. برا مش هون لبنان برا تلحق التليفون هي يلا بدون درينجات صوت May mga seeds sila oh. شو هذا لمين البطيخ طيب Mga vegetable nila. There, the meat. Wow, ang ganda, no? Mga fruits oh. so white Very clean. so white and clean Yeah. very nice they show you the shape Ah, ay. what they make it from the pig ما بعرف إذا ribs or Jamon. I'm just showing. May mga plants din, basil. it's look like Holland Switzerland how do you want for cheese Yeah, mga cheese yan. yellow cheese Cheese jelly. like million items What? Look, hon. How expensive. $10. wala Charcoal guys, so ang mahal. chicken maybe we stay maybe we run away Kuku. Welcome, hon. 199 to 49. اوكي ها شفتوا كيف هيدا هذا شو هذا 197. 197 يلا ايه جيب جيب الجوانه Mura lang ang chicken nila guys, oh. 225. لا هيدا not good. درامز كله ولكو هيدا ito asin. $190. The other side. شو جبنا جوانه اثنين فاضي اثنين بدنا درامز No, grams. جيبها ايه جيبها فور هيدي فور يلا ايه ده تو جيبي هذا هون Add more this one. This one.
عندنا هيدول ده ايه انا اتجاه. يلا خلص what are these Salmon. Hey, salmon. Rice. The rice, yellow rice, yellow yeah Indian rice. you want I will make like this Yeah, you make. okay ay ito yung mga صيادية. siyadiyya هذا العجاج، هذاك الصيادية. salmon That is this good. ايه هذا Ni parang Philippine ano guys dress هذا normal rice. How do they look nice? Take photo. ay da Like kafta كفتة مظبوط. ايه يمكن they make ay it da big. It's pasolya nice, yeah? yan yung grapes Green. Presentation Lebanese كتير. food ito yung saluyot ay okra Bamia. yeah bamia بس ثاني يقول بطاطا الحرة. هيدي okay الدقناء مثلا. wow Lebanese food شكله حمص حط it's white. yeah I don't know why it's so They put white. It's laban. not like ما بعرف. yeah أكل مع الصباح. إيه. We go after this. yeah hayda I'm buying it's very tasty hayda اوكي. خليها بالبراد. هي وين ما في شيء. You make that. 21 to 23 pieces. okay cheers ito yung mga imported na arak yeah maganda siya dami oh mga wines ito dami wow mga red oh. Lebanese how they imported are not here. Go inside. Wow. Careful Tignan when niyo you guys. call them, they will make us pay. Yeah, guys. Martini. Takes me to egg. It's very nice. We have a collection of those at I home. know. My God, if Awesome. Taba, bata. Kiyan. It's like winery, like Grabe, lahat ito nandito na. Kasara, ito yung mga rose wine. From Lebanon ito. Black Ruby, the Gold Black. Mga whiskey ito, Johnny Walker. Nako, nakakahilo ba? Yeah, pasbay lang kami dito. Oh. Try those. And do you drink, mommy? I drink beer, I drink red wine. It's nice to try, but not to be addicted, Baba. Not to be alcoholic, كده. طبعا try, but don't be addicted. Don't be. That's what I'm wondering. I'm very excited. When you graduate, then you buy your Mga cheese ito. Yala, you can go this one. We'll go. Leave him alone. Wow. Thank you again. Very nice. Parang- Nice idea. Hmm. Except from here, the view from here is not. Look, I got Not like that, though. something. You never tried? I tried. I remember one time I drank the bottle. Ito yung second floor. Pepsi? It's the shopping center. Can I ask inside it? Go over here. But we want to like. Yeah. شو بقى؟ It was the same supposedly. That. Oh, you can go from upstairs. Tapos na kami.
very wide. Yeah. يعني Dito na kami sa bahay, guys. Nakabili na kami ng things. Hi, Mama. Yeah. Okay. ماما بدك تعمليهم؟ لا ماما، عملت اثنين انت؟ هلا عم بعمل الثاني. ما بده ياخذ بكره غدا جوني؟ بقشر لك بصل؟ ايه. Dito na kami sa bahay. هاي المي جديدة استعملوا القديمة قبل. بدك برا تيتا نرجع طاولة. Ano si Mala? Agad Mala. Ayan. حطهم برا ماما؟ Yung mama. ها؟ Ay, بس بس Tuhod pa siya. Bad na food? شوف Bad na food? برا ما افتكرت بعده هيدا هون هيدا ما في هيدا سينة ما في ما في لبنان هيدا برا ماما فوق عنا جبل بس ما قالي بعرف. ما بعرف الجبل عنا فوق عن جد؟ ايه بس ما بعرف اذا كان علينا السنة يلا ماما حطي البنات يعني انت لا فلان؟ عند جوني تحت عن جد؟ حديت عماد تحت بس ما بعرف اذا بعدهم هناك ولا يبسوا كنا نعمل تيجي مية تاكل ويجيبوا جيبوا الممرات اسمعوا حطي لهم بهار إذا الولاد ما بيحبوا كثير بهار ما تحطوا فيه وعارف لهم حتى نحط البندورة؟ ايه مشان تعطي ماما لون بدك فومي؟ لا هذا المخيفة تحته أنا عندي هون ماما هون يكون ايه عندي هون أنا فتحت واحد هذيك وين؟ النهار ما بيحب إيه ماني عارف في بدلون هيك منا شوي بعد هيك
Hello mga kapitbahay, kumusta kayong lahat? So, nagtataka kayo siguro kung bakit kasama ko yung binan ko na nagluluto. Dahil nga po ay pumayag na ako na tulungan niya ako. At hindi pa rin kasi ako okay. And kailangan ko kasing yung alam nyo may kasama. Ayaw nila akong magluto mag-isa. Dahil hindi pa talaga ako totally na okay. Ayaw ko sanang i-share sa inyo. Pero, yun na nga. Minsan kasi may moody ako. Ewan ko, hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil napansin ng asawa ko na hindi ako dati yung normal ba. I mean, hindi ako yung dati noon. Kasi, mainitin ang ulo ko after nang nangyari sa akin na accident. Ayaw ko yung maingay. Ayaw ko yung malakas na boses. Masakit sa ulo ko. Hindi naman ako sa OA ba. Pero yun yung yun nararamdaman ko ngayon. So, after 2 weeks, magpa-check up kami ulit para i-check ako. And, kasi sabi ng asawa ko, minsan wala daw ako sa sarili ko ba? Nakikita niya daw ako na natutulala. Alam ko naman sa sarili ko na okay ako. Pero siya, sabi niya hindi ka okayhan. Kaya, sinasamahan ako ng binan ko na magluto. Ngayon, pumayag na ako kasi sabi ng asawa ko, hayaan mo na si mama na tulungan ka niya. Okay naman siya ngayon. Kaya yan, dalawa kami nagluluto ngayon. And, ang niluluto namin ay Dawood Basha. So, maraming beses ko na itong naipakita sa inyo. Samahan nyo kami guys. Pasensya, hindi ko pala naipakita yung niluluto namin. Dahil nga po ay yung camera ko ay nag-charge ako dyan. Kaya, mukha namin ang nasa video. Pero, nai-vlog ko na po yung Dawood Basha. Yung bilog-bilog siya na meat. Yun. Yan yung niluluto na ng biyanan ko. Ako naman niluluto ko yung rice. Kasi tanghali na dyan. Galing kami sa market. At tapos lumabas sila Mr. at saka si Cheyenne. Kinuha nila yung result ng kanyang check-up. Hindi na siya sumama. So yun. Kaya wala si Cheyenne at saka si Mr. بتيك نانا لسالاد مع الخس شو بدك تحطي؟ خلي خس بس بدك تحطي بندورة معها لا ولا لا؟ خلي خس انت تدوها هلا هي دكتور هلا بنذوق إذا بدها ملح ماما لانه قال يمكن في ملح هلا هلا نشوف بدها شوي ملح ما فيها ملح وين ملح؟ بدك بعد ما؟ اثنين بس
نضيف هيدا ايه؟ تنفرم الخس بهيدا هلا. Kaya mabatik na. هلا بنرجع بندوق ماما إذا بدك ندوق. Yeah. Alhamdulillah, finish. Tika ulit. يسخن هون ماما أشيل دي. هذا فينيش. لا بس خلي بعدين ها مين؟ شو؟ ايه Hi. هذا I bought the one for you. Hi, Tita. هاي يا حبيبي. جبنا لك الدرس. شو كولر؟ هيك. منيح؟ I chose. Daddy chose. It's good. هيدا هيدا ها مثله هيك. هيدا ها هيك. ايه شو بدي هيدا كتير. لا مني بس لا مني كلك إذا بدنا ملح تنحط. لانه هيدا في ملح أوكي. ايه شو بدنا منيح؟ ملح؟ لا لا هيك. لانه في كمان منا رايس لا. Yeah. You want me to put soy or whatever? كانت اسمها اثنين مسكرة. انت شوف اذا بدك تعزلها يوم كله هي هون بالبناية تبع مها القبلة أول وحدة أول انا وحدة. ساكن بالمنطقه اللي حد الملعب. راح على طريق خدنا هنا ها. عادوا فوق ماما قبل ما تنزل لعند مها إيه. حد السنجاني أول إيه. بناية هي إيه. يخرطها. بس له زمان هيك عندي 35 كله بس عمل منه مسلكة. هيو طارق هو عمو تعبان.